रियली आई लव यू तापरे ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ପାଇଁ କଣ କହୁଛ କୁହ एबे तो मैं कर पारी एटा सत्य କଥା साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू प्रैंक वीडियो। तो गाइस आज मु आपन मन पय नै आसी गोटे तगड़ा वाला प्रैंक वीडियो जोटा कि गोटे झियो चगती कॉल करबी आ सी होची मो गोटे फ्रेंड टाइप रो ठीक होची किंतु मु ताको कॉल करबी आ तो कॉल करी कहबी कि मु तते भलो पाउची देखिया कोन होची तार रिएक्शन कोन केमती रहउची। तो चला आमे देरी न करके वीडियो को स्टार्ट करबा आ हो वीडियो को स्टार्ट करिया पूर्व गोटे छोटिया रिक्वेस्ट जदि तुम माने मो चैनल को नुवा करके आछो तो भाई बोन माने एपे ही मो हेडी सब्सक्राइब कर रखि दियो काईना या परे जो सब वीडियो आछे से वीडियो सब गुडा तगड़ा वाला वीडियो आसीबो। आ हो गाइस मु एका नो मो सहित ऑफिशियल सनातन दीपक भी अछि तो तांको जोरदार ताली दे स्वागत जणाओ। अच्छा जी तो गाइस चलो बिना देरी न करके एबे वीडियो स्टार्ट करिवा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेलो हेलो हां कौन करछो के गुजर साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। है मोवा राजेश बोल पूरा राजा राजेश हां हां राजा कहले राजेश कहले जान कोन ना हां हां बे जानिली हो कथा ताउन बुली वाली गलनी सेइ पे अरे नहीं दीदी घर को जाउची तो कोडी बस रे बस ना हां दीदी नपा को आस्तले आ नहीं कर पालिन पळेले गाइस ता कोया ପାଇଁ भी डर लागुची काहे ना जदि से रागी के कॉल काटी दबो कि कोन करियो जदि ब्लॉग भी मार दबो सरजियो आ वीडियो शूट करियोबनी कि आपण माने वीडियो भी देखेबनी तो देखिया सर्च करी कहबा से कोन कहू ओके ना ना गोटे इंपोर्टेंट कथा कहयार थिला कोन जानछो रूम तुम घर को जाई कॉल करछि लती के 5 मिनट ना ना गाइस ना 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 हैं ये क्या हो गया। तो आमे ता 5 मिनट को वेट करबा काहे ना आज जेहेतु गोटे खतरनाक प्रैंक कॉल होउची आ रिएक्शन नबार होउची तार कोन केमती रिएक्शन रहउची आ से राजी होउची कि नै सेटा भी देखियार होउची तो ता पय तो 5 मिनट वेट करिया पय पड़िबो ना 5 मिनट पर तो गाइस फाइनली 5 मिनट हेला तो चलो एबे ताकि कॉल करबा आ एमिति रे से भी कॉल कर सलानी किंतु मु वीडियोटा ऑफ करथिली तो सेति पय आपण माने देखै पालिनी फाइनली तार भी कॉल आसेलानी तो चलो एबे मु मो आडो आउथर कॉल करछि ना कोन कहछो तो चलो रिएक्शन नबा पय पड़िबो यार काहे ना बहुत दिन पर जेहेतु गोटे खतरनाक टाइप रो गोटे प्रैंक वीडियो आछि तो भाई माने पूरा फुल एन्जॉय करो हां मानुची वीडियोटा लॉन्ग होबो किंतु हां तम मानु बहुत मजा आसीबो। तो गाइस चलो टेन करी ताती आउथर कॉल करिवा। हेलो ए जो कहत गनी आखर की अछि मो जीजू थिले बे से बसचंद बाखर ना नहीं से बुल दुकान जैसे मैं ठिया आइছে ए जो कहत गनी आउ तम बॉयफ्रेंड खबर को आला कथा सत्तर सीरियसली को माने अछनी नै बॉयफ्रेंड अरे सीरियसली मोर किछ काम धंदा नहीं गाइस मो मुंडरे किछि बुद्धि पसुनी हला सेति पे ये टिके मते एक्स्ट्रा बुद्धि दउची तो सेइटा को हमें अप्लाई करू हला तो देखिया कोन होउची से तो कहू से धंदार पसि नै कि पडिया को चाउनी तो देखिया ता कहिया कोन होउची कोन ना म सुनो हला हां तो सत्तर का लव करना नहीं सत्य नु सत्तर नुह सत्य सॉरी सत्य अरे कहना क्या चाहते हो। खाली तो रखी हो ना कि फोन फान करूँ कोन कि फोन करूँ कि ना 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 फोन फोन के कोन आंदे आ तो वीडियो कॉल उठे उन टाटू उठे करछि देख मो ना कौन लिखी जाओ रोजा रोजा हाँ रोजा लिखाई छी रोजा रजा ना राजा लिखी दीजो कौन लिखी जाओ कौन मो 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 ना कौन लिखी जाओ हाय हाय ए जो आम घरे ने ना कौन दी माने मते कौन केमती कोई भी मु किछि जानि कोन हला कहू ना आम घरे मो पई जियो ठीक कोचन हला सुनो कथड़ा पूरा सुनियो तापर कॉल काटियो हला हां आम घरे मो पई जियो ठीक कोचन हला किंतु से जो जियो ठीक कोचनी हला मोर जियोटा को किछि दिसुनी ना ना मु कहनी से जो जियोटा ठीक कोचंदी हला हां मते किंतु भल लागुनी पसंद आसुनी हला भल लागुनी छोटा को ना माने मते भल लागुनी तमु भल लागुची ना मते भल लागु नहीं क्या बोला तूने। लागुनी हाँ तो तापरे मते घर रे मु मना करनी हला
କି କହିଲେ ନା ମୋର ବାହା ହେବାର ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ମତେ ଝିଅଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ ବାହା ହେବିନି ହେଲା। ହଁ ଘରେ ସେଇଠୁ ମତେ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ ତମର ମ୍ୟାରେଜ ଠିକ ହେଇଯାଇଛି। ନା ଶୁଣୁନ ମୋ କଥା। ହଁ ଘରେ ମତେ ବହୁତ କଥା କହିଲେ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ପୁଣି ପଳେଇନି ବାହାରକୁ ହେଲା। ହଁ ଏଇ କାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିନି ଘରେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ନହେଲେ କୋଉ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ କହ ଆଉ ତ ମ୍ୟାରେଜ କରିଦେବି କି ମ୍ୟାରେଜ କରିଦେବେ କି କଣ ଏଇଭଳିଆ ତାର କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ହେଲା ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଆଉ କୋଉ ଝିଅ କାହିଁକି ଖୋଜିବି ଆଉ ତମ ସହିତ କଥା ହଉଛି ଭାବୁଛି ତମକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ରିଏଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ହଉ ମୁଁ ଘର ପାଖ ହେଲାଣି ମୁଁ ତମ ଘରେ ଶୁଣ ଯାଇ କିଏ ଅଛି କିଏ ପାଖର ମୋ ଦିଦି ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ଭାଣିଜୀଟେ ଅଛି ହେଲା। କିଛି କହିଲନି କଣ କହିଲେନି? ମାନେ ଆମ ଘରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପସନ୍ଦରେ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ୟେସ୍ ତାପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ପାଇଁ କଣ କହୁଛ କୁହ? ମତେ ହୁଁ ଏବେ ତ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ଏଇଟା ସତ କଥା। बेकार है भैया मैं तो टूट गया। ହେଲା ହେଲା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। କାହିଁକି କଣ ପଚାରୁଛି ପରା ତମକୁ କଣ ପଚାରୁଛ କହିଲ? କଣ କହୁଛି ବା ତମକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦଉନ କଣ କହୁଛ? କହିଲି ବା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଗାଇଜ ସିଏ କଲ୍ କାଟିଦେଲା ମାନେ ସିଏ ପୁରା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା ମନା ହିଁ କରିଦଉଛି ହେଲା। ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ତା କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ସେ ମନା ହିଁ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଖୋଲିକି କହିପାରୁନି। ତା ଦିଦି ପଚାରୁଛି କି କିଏ ସିଏ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଲ୍ ହିଁ କାଟି ଦେଇଛି କାହିଁକି ନା ତା ଦିଦି ଯେହେତୁ ଥିଲା ତ କଲ୍ କାଟି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବେଶୀ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଯଦି ମୁଁ କଥା ଯଦି ଆଗକୁ ବଢେଇବି ତାହେଲେ ସେ ଦି ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଛି ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଏଇଠୁ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି ଆଉ ତାକୁ କଲ୍ କରିକି କହିବି କି ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ କରୁଥିଲି କି କଣ ନାଇଁ କଣ। ତ ଚାଲ ଏବେ ତାକୁ କହିଦେବା କି ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ ଥିଲା ତ ସିରିୟସ୍ ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ। ତ ଚାଲ ହ୍ୟାଲୋ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିବି ନା ହଁ କହୁନ ତମେ କିଏ କହୁଛ? ଏଇଟା ନୁହେଁ ନା ଏଇ ଯୋଉ କଥା ହଉନି ନା ମୁଁ ନା ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନଉଥିଲି ହେଲା। ହଁ କି? ହଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡିଓ ବନଉଥିଲି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇକି ବସିକି ଭିଡିଓ କରୁଛି ହେଲା। ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରୁଛ ମତେ? ହଁ ବିଲିଭ ଯଦି ଭିଡିଓ କଲ୍ କରୁଛି ରିସିଭ୍ କର ହେଲା। ଗାଇଜ ଇଏ ସେଇ ଝିଅ ଯାହା ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ କରୁଥିଲି ହେଲା। କେହି ମାଇଣ୍ଡ କେହି ନେବେନି ମୋ ସତ କଥା ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଓକେ କେହି ବି ମାଇଣ୍ଡ ନବନି। ହଉ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଏଣ୍ଡ କରିକି ଲଗଉଛି ହେଲା। ଗାଇଜ ଫାଇନାଲି ତା ସହିତ ଭିଡିଓ କଲ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ତମମାନେ ତ ତାକୁ ଦେଖିଲ କେମିତି କଣ ସେ ଦେଖା ହଉଛି ଆଉ ପ୍ଲିଜ କେହି ମାଇଣ୍ଡ ନବନି କାହିଁକି ନା ସିଏ ମୋର ହଉଛି ଅନଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେହି ମାଇଣ୍ଡ ନବନି। ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡିଓ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ତ ଭାଇ ମାନେ ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ ଆଉ ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଆହୁରି ଦରକାର ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ ଆଗକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ତ ଗାଇଜ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଆଉ ହଁ ଗାଇଜ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ଦବ ଆଉ ତମମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରିକି ଆସିଛ ତ ଗାଇଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇକି ଯାଅ। ତ ଗାଇଜ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।